वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गुरु ओडिशा। आजिर प्रबंधर प्रसंग भारत रे नारीर स्थान। भारत रे नारीर स्थान। प्राचीन भारत रे नारीर स्थान बहु ऊर्ध्वरे थिला। वेद, उपनिषद एवं पुराण मानकरे नारी को माँ देखा मिले। मनुस्मृति रे उल्लेख अच्छी संसार रे नारी ही सर्वाग्रे अमूल्य प्राणी। से तार आद्य जीवन रे पित्रालय रे सुरक्षित होई रहिबा परे स्वामी द्वारा मध्य सारा जीवन सुरक्षित होई रही थाए। एहा परे पुत्र ताकू सुरक्षा दे थाए। एही भली धारणा तत्कालीन आर्य समाजर गभीर रेखापात करिथिला। परवर्ती क्षण मानकरे समाज रे नारी मानकर स्थान तलकू खसी आसिला। अर्थात समाज रे बाहुबल एवं धनबलर प्रभाव बढ़ी चलिबारु नारी मानकू आउ केही गुरुत्व देले नाही। पुरुष युद्ध क्षेत्र रे युद्ध कला, शिल्प एवं शस्य उत्पाद बढ़ाई चलिला। एणु सेमाने समाज रे नारी मानक ठारू उत्कृष्ट बोली विवेचित हेले। वैदिक जुगरे कन्यार लालन पालन भार खूब उच्च कोटीर थिला। सेमाने शिक्षार समस्त प्रकार सुजोग लाभ करि पारुथिले। विधवा विवाह प्रचलन रे कौनसी बाधा विघ्न नथिला। किंतु ए जुगर परवर्ती काल रे कन्या माने विषादर प्रतिमूर्ति रूपे प्रतीयमान हेले। एक समय रे एकाधिक पत्नी ग्रहणर प्रथा समाज रे नारी मानक स्थानर उत्कर्षता को ह्रास करिबारे लागिला। परवर्ती सभ्यता रे सेमानकु शिक्षा लाभ करिबा निमंते विद्यालय को जीवा पर्यंत निषेध करागला। गुप्त जुगरे सेमानकु केवल धर्मशास्त्र शुणिबा पई छड़ा जाउथला। मध्य जुगरे यौतुक प्रथा, सतीदाह प्रथा एवं पर्दा प्रथा कार्यकारी हेला। विशेष भाव में बहुपत्नी और सती प्रथा को यही समय रे प्राधान्य दियाजिबारु नारी माने गृह को एक उपयुक्त स्थान बोली विवेचना करने को लगिले। घरे तार प्रधान कर्तव्य है रोषेई करिबा, बासन माजिबा, घर अलिया सफा करिबा, लुगापटा सफा करिबा, संगे संगे अन्यान्य घर काम करिबा। ये सब व्यतीत से माने घरे केवल पिलापिली को जन्म देले कथा सरिला बोली भाविले नहीं। यापर सेमानकर जत्न नेबा सार बोली समस्ते भावी चलले। एणु समाज रे सेमाने उपयुक्त स्थान रे अधिष्ठित हेबारु वंचित हेले। समाज रे शताब्दी शताब्दी धरी सतीदाह प्रथार विषम परिणति नारी मानकु रक्षा मिलला नहीं। राजा राममोहन राय या विरोध रे नाना संग्राम चलाई विशेष फलवती होई पारि नथिले सुधा 1829 मसीह लॉर्ड विलियम बेंटिंक एहार मूलोत्पाटन करि पारिथिले। विज्ञान एवं कारीगरी कौशलर अभिवृद्धि घटिबा परे शिशु कन्या बद्ध करिवार हार बहु परिमाण रे बढ़ी चलला। फल नारी एवं पुरुष संख्यार क्रमवृद्धि हार ह्रास पाइबारे लागिला। 2001 जनगणना अनुसार समाज रे 1000 पुरुषों मध्य 927 जन नारी रहिछन्ति। यौतुक जनित मृत्यु हार सर्वत्र समान रही। जड़े जेते उच्च शिक्षित बा योग्य पात्र हेउ पछे यौतुक उणा हेबारु पात्रीर अवस्था ससुरालय रे सांघातिक होई उठुछि। एणु कन्या जन्म पितामाता पक्षे अभिशाप सदृश होइछि। अप्राप्त वयस्क विवाह उभय पितामाता पई संतान जन्म क्षेत्र रे चिंतार कारण होई पड़िछि। आज काल बदली अन्य रूप से समाज रे बहु परिमाण नारी धर्षण, यौन अपराध, बलात्कार, बेश्यालय गमन प्रभृति अप्राकृतिक यौन परिणति नारीर औज्ज्वल्य आउ पूर्वपरि नाही। यही सब स्थिति रे नारी मानक विरोध रे अपराध हार बढ़ी बढ़ी चली। 2001 रे 13,500 धर्षण अभियोग थाना रे रुजु होइथिबा स्थले चार्ट अनुसार दिल्ली रे केवल धर्षण मकदमा मासकु 560 अटे। एपरि स्थले जड़े भारतीय विधवा तरुणीर अवस्था जहाँ हेउथुबो ता सहजरे अनुमान करा जाय पारे। केतेक स्थान रे विधवा मानकु बेश्यागिरी करने को बाध्य करा जाए। श्रमस्थली रे श्रमजीवी महिला प्रति यौन निर्यातना एक साधारण समस्या कहले चले। लज्जाकर विषय यही जे विशाल भारत वर्ष जेतेबेले तार 60 वर्ष पूर्ति स्वाधीनता दिवस पालन करने आनंद अभिभूत हो उठी
ସେତେବେଳେ ତା ପକ୍ଷରେ ନାରୀମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିର୍ଯାତନାର ଚାଲ ଖେଳି ଚାଲିବାର ଘୋର ପରିତାପର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? 1952 ମସିହାରେ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.4% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 8.8% ହେବା କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ନୁହେଁ। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ 73ତମ ଏବଂ 74ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ 3% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଣୁ ନାରୀ ଜାତି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଯେଉଁଠି ନାରୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ ସେଠି ସମାଜ କୌଣସି ମତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଦା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ unless the condition of women is improved. It is impossible for a bird to fly on only one wing. ସମୟ ଆସିଛି ନାରୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହାସଲରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ, କିରଣ ବେଦୀ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ପିଟି ଉଷା, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର, ରୁକ୍ମିଣୀ ଅରୁଣ୍ଡଲେ, ଶ୍ରୀମା ଶାରଦା ଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ରମା ଦେବୀ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଆହୁରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର ବହୁ ବିଚକ୍ଷଣା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଚାନ୍ଦ ବିବି, ଅହଲ୍ୟାବାଇ, ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର 48.2% ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ସମାନ ମଜୁରୀ ଲାଭ କରିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ। ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାକ୍ତରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଭାରତ ଯେହେତୁ ଭାରତମାତା ଓ ନାରୀ ମହଲରେ ଏଠି ଯେ ସେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ତାର ସର୍ବସୂଚନା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।